Kumbaga, Ah, pasok mo talaga dapat kanyan. Kasi, syempre, maaran ni Bebo yan. mm. Pero no yan, takan nyo yun, 5, 7. O, kanya acceptable nga kanyan ng buong alpha kanyan. Yan la, dapat kanyan, maribaba o mariyo. Mm. Nga lang, as much as possible dapat. Yan, kanay. Game. Firing. Oo, salamin mo. Ngayong hapon na. Malangan. Panlo yan, ha? Basta kumagat or pumasok, okay yan. Goods na goods. Huwag lang sobrang layo. Firing. Okay. Magmadali, ha? Oh, panlo? Awan. One. Saan? Pick. Sige, okay na na. Sige. Spray na tumutok. Ay, na-spray ko, ah. Ay, na-spray ko, ah. Oh, lumabo. Kaya putukon niya ko ayaw. Kaya... Firing. Sige. Kaya ta, kaya. Good! Ay, good talaga. Maintain mo lang. Maintain mo. Good! Good, maintain. This one thing. Okay. Diagnose ko na talaga yun. Very good. Very good. Tapos na yan. Cinnamon? Hmm. Pwede na ramatan na. Ha? Red pepper. Pwede na rin. Ayun, basta yawa mo. Basta triggering mo. May kontra talaga. Oh, di ba? Sabi ko eh. Kontra mo talaga na yun. Kasi ikaw, matigas. Firing. Oh. Handa na sa. Makansya mo ba yan? Arayo ah. Arayo. Na. Oh, tanaw. Marim na kontra. Marim pa ba na breathing ako ah. Control. Kapupap. Left sana. Mas magaling. Sabog, triangle. Again. Oo. Triangle na. Rayu. Puta, nasikan yun. Yung uranin mo eh. Okay na yan. Kung